Sasa colonel, bomi kama mimi naongea katuwazi parce que unaona batu nabo kuambiliwa quand même vérité c'est très important. Ni kitu ya lazima sana kuambiliwa kweli. Juu kama mnakuwa mnaharibisha nchi kisha tunanyamaza, mtakao nawaza msia kose hatujui. Ubie mnakuwa mnawaza kama tunafurahia bie mko nafanya. Unaona? Juu nafaa tunabaambia na nyinyi mfanye bie mnapenda. C'est ça. Parce que quand même dit, hein? Ukiona batu bana kuheshimia na unajiheshimia, banaume ni kuheshimiana. Hapana kusema mkwe mnajiita muko jeshi kisha munakuwa na réclamer vitu eti abrebure, nous ne sommes pas comme ça, on ne nous traite pas comme ça. Mais hamonesha hata sinye moya ya kuonesha ni kweli hawa watu wanastahili kushughulikiwa. Kamemeti kuna kwa hata kufanya hata sambla watu wanaanza sasa akose kuni kweli walishindwa, operation ilikuwa nguvu. Me mtu anaweza toka mligne de front, franchement colonel wewe peke niambi. Mtu anaweza toka mligne de front bila bunduki hainuki, hayatosha tayari sasa hata moya iko tu mpya. Hayatosha tayari sasa hata moya. Hayaona tena tenia adui anakimbia. Donc hii armée, donc nyie tunaweza batosha hata mfro, tunasema hii armée note toke, tunakamata ba menizie wote kwa mwingine na ba mekanisi wote wa mwingine, tunasema hapa njoo baende kufro. Haki ya Mungu adui na takimbi wale wanaweza resistir kwa adui kupita nyie, oro nyie njoo jeshi. Ndio sasa mutu anaweza faire formation, anakuwa na jeta passé. Si tulifaka formation, c'est nous qui sommes l'armée formée. Sasa kisha benye mungu anasema ni basivile bana resiste na adui, nyie na mwisho akimbia tena banasema mumbaje masila tena hamupendi. Sasa munataka nini? Zile ni silaha za baba benu, make babako ndio alikuzia kile silaha mon colonel. Pale utasema useni kwa nasema na bila adabu mafu. Eske baba yako ndio alikuzia kile silaha uko nayo? Kweli ni babako? Ni kitu yako ile ya familia yenu ile. Ukikufa watoto wako batairiti. Iko mu patrimoine yako ile. Siko patrimoine ya leta. Koma vitu banaweza batia ku disposition vitu ya leta, patrimoine ya leta, mali ya leta, si tukishalipa mataxe yetu na maimpo, mbana bauzia zile silaha zote, bana zimetre ku disposition yenu, kubwa na ndogo za kisasa na za zamani, paka tunasema basi hapa maneno ni sawa. Mutasikia tu harufu tu, munakimbia kana hamu hata kusema seme adui anavala tenia hivi. Donc hamuona hata mushameya, kisha basivile njoo wanabakika biko na chungulia waone kama ni bae, na basivile njoo wataona adui menyi hamumuonaki. Sasa c'est que l'armée monsieur, ona mimi nawaza umwe uache en tout cas udepose quand même. Est-ce que mimi naweza fika kwako mimi nakuta fiere, mimi nasema sema hapa mimi naenda kwa colonel fulani, na unasema useme ni kweli hapa unaweza sema unapana kwako address useme mtafika mkate mnauliza aseme kwa colonel fulani, na ni wewe au nyie au kwa general fulani, si mko inaambiana. Sasa unafaka marenu mnaongea kanini? Komanyi batu bazima atanjo kukwa ba fanatiki ya Mungu. Komanyi batu ya bazima munaweza uzisha inchi yenu. Si mumekuwa karme ya kwanja mumonde yenye kana tupatisha haya na haki ya Mungu mo colonel. Hakuya kwa karme ya hivi mumonde ya sawa yenu ya mavimavi. Kweli franchement ukuna nani? Mafu siki hakuna arme sawa yenu rien. Mulimwengu mzima kusema arme ifike kuniva kusema sebo inajulikana kenjo arme national, kisha inakuwa inatumika na inchi ya kigeni kusudi ile arme national niko censé kuproteger intégrité ya territoire ayo. Sasa itumike mukuvamia ile territoire kuipana kuinchi ya kigeni. Ile arme ni ya bafu mo colonel, haki ya Mungu. Si mimi nakwambia mtu hawezi jitapia kwanja msikwe na jita mungani naoga na ile hipete muhitupe
tulikuwa nawaza seme munakuwaka tu FARDC, haki ya Mungu tulikuwa nawaza Mungu FARDC. Sasa tunakuwa nasikia FARDC, tunawaza ni FARDC kweli. Kumbe sasa Mungu en realite haki ya Mungu hamuko FARDC. Mulikuwa njoo mulikuwa njoo milise ya Kagame mu RDC. Na ndio maana sana tumaka watu wake sasa ba M23 anayuaka kama unyie na M23 ni kitu kimoja. Na ndio maana unasikiaga hii discours mwa M23 unasikia sasa hiwilingo meko anasema no si atezi wana na watu wa FARDC. Tanto katapenda kana waita simu kwa baskuti, tanto katapenda musiki yake haya. Mimi nakwambia hakuna ridicule sawa kuaibika Mswahili. Donc kuaibika ndio kusema sijui ni bana kupatisha haya ndio nani Romain Roland alikuwa anasema c'est vaut mieux mourir qu'avoir la honte. Donc anakutana ke bali ya kusema mtu aaibike mtu aaibishwe aaibike omwana kufa juu mtu una kama ni fie kusema babangu ndio alikuwa colonel tel alikufaka mu guerre de 80 jours Kolwezi. Unaona? Nasikia okay kama tamkono. Ile iko honor pale kusema babangu ndio colonel tel mwenye ou bien general tel ule mwenye unasikia jina iko mu rapport mapping kusema ndio alikuwa na waka batu Nord Kivu kule Beni. Kisha bakaendelea mu M23 bakakuwa na pana inchi bakaendelea mu FARDC banakuwa napatia ba information mu Banyarwanda na fulani akakuwa anaandika na maletra na ziadresi hata kwa mainchi za kigeni na ni general anakuwa na nani anakuwa anawapatia ma information sensible za pays. Kumbe alikuwa anakuwa kumbe mu armée ya Congo, lakini en realite na iko anatumikia njo armée rwandaise juu ivamie Congo na na facilite ile tâche. Ukisha usemi ndio mtoto wake ile inaweza wezekana. Unajua ina stahili leo ilikuwa nomba ile majina yote ya vile vigeneraux yenu mon colonel na ba colonel yote ba corrompu bot ba traître tunaitia ku list. Tukishitia ku list mon colonel tunaitia yote tutaitosha ya mingi itatoka mu rapport mapping. Ikisha kuwa pale kisha watu wanatangazia ma réseaux sociaux yote kusema mtu asiolewake na mtoto wa huyu na asio wake mtoto wa huyu. Kwa msawa watoto unapotakuwa nasikia haya kusema babangu ndio general tel au colonel tel ndiko haya. Mtoto hizi sikuta fiera ya kusema leo kile mtoto wa colonel fulani au general fulani muhimu traitrice yote mko nafanya. Bon utanisame. Mais c'est ça, je pense quand même c'est trop. Angalia Goma, angalia Bukavu. Hakukulia tali sasi mo. Wote wanamenya. Donc unaweza sasa haba kufaka entraînement ataka bunduki hazinuki hata donc haitoki hata risasi moja. Siku nyingine nikwambia nikasema Mungu colonel Beni unakutanaka adui ile maadefe wanaweza pita mingi batoto na bakubwa banatembea banasema sasa walikutana na wasoda. Hakuna siku risasi itatoka kupiga nalo. Hakuna. Me utasikia silaha bunduki zinakuwa kama kutu na ziko mu zone rouge. Mu zone de combat kutu bunduki inakuwa ndani kutu. Kisha unasikia bila haya porte parole ya armée atatangaza bakaji ya mwingine musiogope kesho tutapiga masasi ya kusukula bunduki. Na badui biko napita biko na population. Sasa sasa mnatoka mnakimbia kutoka kuli defro kisha mnapiga masasi piki mumukini mpaka watu wanasema hivyo amani wa soda au ni watu gani munapie donc mtu anaweza hata hamuna tena mabaroza ubatizo kwa sababu mkubatizi waka peje wote na mko muhidini ayo hapana mshatupatisha haya. Musiwaze kama mko muna CDPI, musiwaze kama hii pays ni ya President Tshisekedi. Hapana, mko muna CDPI ya ba Congolais.
na msiwaze kama hata muna CD kisha saa mutatia ile makabila yenu tutakuwa kunyuma yake. Saa mutatia tu president wenu nye basoda ule mwenye mko natia mwenye iko imposé peut-être par l'Occident. Akia Mungu tutakuwa nyuma yake. Rien. Resistance itaendelea, tutaendelea kumalizana. Na kama ifaka teknike hamuna taya popo colonel muritemaka museo bazalendo babakute Ruchuru kisha mukafaka desmene muko na basensibiliser kusudi baingie mukope, kumbe nyie na mushongea na mushengia mu operation tu kusema bata bamota bamalizia kule nyie na ba Amerika na mushanje la operation asemta bamalizia tu kule bakishia kule kisha terrain na kuwa vide. Sasa nyie mnapendaka terrain kuwe vide, sunua sisi tulikuwa naanza tu nyie Mungu kwa armée ya Kongo kitu tunayaba kama meme bazazi yenu tunayaba ma village zenu tulikuwa naanza mko armée ya Kongo. Sasa kama mnaweza kuwa basoda ya armée étrangère mais na mko tu mu pays yenu bitu saa bila yabia kuaka mu pays ata moe ya mudunia haki ya Mungu mko wa kwanza akosi nomba ba sociologue ba chercheurs bandike vitabu juu yenu. Utambia ba officier mimi sasa mtakuwa mu reunion kila mtu alete jina yake antuka majina yenu inastahili kwa mu kitabu basi majina hizo hii generation haife na pita bure ifo mnakuwa mu kitabu moja sasa aba ba generation ndio balioneshaka kitu yenyewe haiyafanyikaka mu dunia bakauzisha nchi yao tena kubakauzisha kwa armée étrangère ndio nyinyi ça fait la honte. Ataka lokalite kamoya hamwezi kakomboa yote mnahisedaka kisha mnaenda simama tete kufro mnasimama tete mtu anenaza mko naimba himne nationale musha simama sabe mko napandisha drapo nyebe mko kufro kisha mnakuwa mwile position pendant des mois mpaka siku ya data watupiaka mabomu anakuwa avance ndio mnanja anguka mnakufa mnakatika kwa bifupa aseme mlikuwa kufro na ni froza vie za kusimama tete. Colonel maana yake mwisha tupatisha hivi na kuambia tushanja kwa nasikia haya mtu kujita Kongole. Kawili kama hiyo kana waitaka na kiko kana cheka anasema kasi mko wa scout. Wana haya hayo wake mbo gabi antuka mgolele kama mtajikufia. Hapana wewe bwana Mungu ananichekesha maana kuko na kwa saa mimi bila sikia roho inatapasuka tena sasa bila kumbuka vile Mungu anafanya bila sikia kama nicheke kani pasuke na kolere donc mnastahili mabaya yote kama mnastahili kama ni makofi kupigiwa kutupiwa donc wakipenda tena na batupa donc mretibo na batupa mkomo yetu batupa ni kubakabete mna batupa tunabatupa mbali ingekuwa mimi niko president la republique haki abu ningesema mimi natia acte d'annulation ya magrade zenu ina ba degrade munarudia ba kaporo na wengine wanarudia mu vie civile na kule mu vie civile mimi nabatuma kwa masomo ya mekanike na menuiserie mimi nabatia kwa manani ya kusema mko ba inapte à la défense de la nation. Inapte. Ouais, mon baba inapte. Mon forces armées. Inapte. Pour défendre inchi. Inapte comme activité. Mon baba inapte. Kufanya défense ya inchi. Kupigana vite. Mon baba inapte au combat. Il est en tout cas une qualification à bastahili. Une armée des inaptes au combat. Armée des incapables. Yoi. La première au monde. Yaina kimbiaka na hayo na atarangi ya teni ya adui. Nina kwambia wa Burundi bali wacheka Bukavu. Wakagonjwa matasio. Wengine wakacheka mpaka mbavu ina mtu anacheka mpaka na iko kulinde mtu anacheka vile Mungu anafanya anacheka mpaka mbavu inamuluma anaenda kwa hospitali. Asa alikufa nimesema alicheka sana. Alicheka nini? Ase gisi basoda Kongo balikuwa natoka kufroda hawayaona na teni adui. Habakuona kama huko armée sawa ile mumonde. Basi mko unique.
basi wataandika vitabu juu yenu. Pole sana na kazi njema. Njema.